Melih ujutro odlazi do Ertugrula kako bi ga pozvao na večerašnju ceremoniju, govoreći da je Hančer postala upravnica fundacije i da očekuje da on dođe večeras. Ertugrul se zahvaljuje na pozivnici i lepo se iznenadi nakon što čuje šta je Hančer postala, jer baš takva osoba i treba da bude upravnica fundacije. U tom trenutku se na vratima Ertugrulove kuće pojavljuje Čemil i on zatekne Meliha unutra. Melih, videvši Čemila, odlučuje da ode iz kuće, jer je situacija malo neprijatna nakon svega. Nakon što ostanu sami, Čemil pita Ertugrula šta je Melih rekao za Hančer, a on mu prenosi da je njegova sestra postala upravnica fundacije. Vidimo trenutak sreće na Čemilovom licu, ali njegov ponos mu ne dozvoljava da pređe preko stvari koje je ona uradila. Ertugrul mu govori da i on dođe večeras na ceremoniju, jer ipak su najpreči u životu jedno drugom. Čemil plačeći izlazi iz Ertugrulove kuće. U kancelariji Hančer, Engin, Sila i sekretarica Hilal spremaju pozivnice za večerašnju ceremoniju. Džihan ih gleda kroz odškrinuta vrata i nasmeje se videvši kako lepo i složno rade svoj posao. Nešto kasnije Ertugrul dolazi u Džihanovu kancelariju, gde se sada nalazi Hančer. Oboje ustaju i priređuju mu lepu dobrodošlicu, ali Ertugrul govori Džihanu da je danas došao da popriča sa Hančer. On govori da mu je Melih preneo pozivnicu i da je on sada došao da se zahvali i čestita. On joj čestita na tome šta je postala i govori da neće moći da dođe večeras zbog situacije sa svojom ženom. Ona je bolesna i ne bi bilo lepo da je ostavi samu. Ertugrul uručuje koverac sa donacijom, govoreći da za ovaj fond svi moraju doprinijeti koliko su mogućnosti. Hančer odlazi u računovodstvo, a Džihan prilazi Ertugrulu, pitajući ga kako je mogao stati na stranu Hančer i Meliha, kad zna šta su mu uradili. Ertugrul mu govori da on ne može znati da li se nešto desilo, jer nije video svojim očima, ni čuo svojim ušima. On govori da vidi kakav je Džihan postao, tako što je postavio Hančerin sto ispred sebe. Džihan ga pita kakav je on to postao, a Ertugrul odgovara veoma dalek, ali veoma blizu, jer mu ponos ne dozvoljava da pogleda situaciju s prave strane. Dolazi veče i početak ceremonije. Engin vidi da u njegovoj kući nema Sile i to odmah prenosi Hančer nakon što dođe na ceremoniju. Nažalost, na ceremoniji se pojavljuje malo ljudi, ali prvi koji dolaze su ukućani porodice Deviroglu. Oni su morali da pristanu na ovo, jer se ovdje gleda ugled cele kompanije i porodice. Nešto kasnije Čemil dovodi Deriju, a on sačeka ispred. U jednom trenutku Čemil odlučuje da donira 100 lira, jer samo toliko ima, ali zna da će to njegova sestra shvatiti kao najveću podršku fondaciji. Hančer izlazi na binu i drži govor pred nekoliko ljudi koji su se pojavili, ali sa brigom šta se desilo sa Silom. Engin govori da je sve ispalo jako lepo, ali oboje su zabrinuti za Silu. U jednom trenutku Sila dolazi i staje sama na binu, te vadi oružje. Svi prisutni se uplaše nakon što to vide, ali ona onda ostavlja sve po strani i kreće govor koji će sve prisutne ostaviti bez teksta. Sila govori kako je pre nekoliko dana dobila pomoć od Hančer i Džihana nakon što je udarena automobilom i da je pre neko veče pozvala Hančer kasno, ali da joj je ona i tada otvorila vrata. Hančer je osoba koja je pomogla jednom neznancu, osobi koja nema ništa i da je sigurna da će tako pomoći i ostalim ljudima. Ona dodaje da bi ona bez Hančer izgubila svoju mladost time što bi bila u zatvoru zbog stvari koju ne može kontrolisati. Sila tada daje nešto novca za donaciju i odjednom svi ljudi počinju da aplaudiraju i doniraju novac. Mukader, Bejza, Nusret i Sinem vide da šta god Hančer naumi, to se ispuni, te da je sljedeće na redu sigurno cijela kompanija. Derija u tom trenutku u naletu emocija govori pred svima da će donirati 300.000 lira Hančerinoj fondaciji, ali kada dođe vrijeme da donira novac, ona govori da će imati za par dana. Mukader gleda Deriju jako sumnjivo i shvata da je ona zapravo osoba koja je ucenjuje, jer vidi da se njen život skroz promijenio materijalno. Derija čestita Hančer na uspjehu, govoreći da iako zlatnu polugu prekrije blatom, ona će sijati, a sada neka ljudi koji su joj učinili sve u prošlosti zavide gledajući na porodicu Deviroglu.
Derija izlazi i vidi Cemila kako briše suze, te zajedno odlaze kući. Nakon toga Džihanu prilazi jedan uticajan čovjek koji govori da nikada u svom životu nije čuo tako istinsku emociju u govoru kao od devojke koja je pričala. On obećava da će prenijeti svim svojim uticajnim prijateljima za Hančerinu fondaciju. Džihan posle toga dolazi do Hančer, govoreći da joj čestita što je ovako privukla ljude. Čak da su uložili ogromnu svotu novca, ne bi napravili ovakvu reklamu kao što je ona napravila. Džihan kreće napolje, a Hančer polazi za njim, govoreći da ona ništa nije priredila, već da je ovo Sila sama uradila. Džihan ne veruje u to, govoreći da je svaki put do uspjeha dozvoljen. On misli da je Hančer ovo uradila samo kako ne bi donirala kuću. Hančerine emocije su povređene nakon ovoga, pa čak joj i Bejza prilazi govoreći da je ovo savršeno dobro uradila i odglumila, a Hančer uzvraća Bejzi tako što joj kaže da je njena sljedeća uloga sigurno zla žena što će odlično uraditi. Hančer prenosi Enginu i Sili šta je Džihan rekao i svi su iznenađeni, ali na negativan način nakon što ovo čuju. Engin čak predlaže Sili da radi u delu za reklame, jer je njena duša večeras govorila više od riječi. Engin govori da je Hančer već dala svoje deonice za fondaciju i da je ostala samo kuća, što ona ne mora da uradi, ali Hančer je čvrsto odlučila da će sve uložiti u ovo. Ona dolazi kući i na krevetu je čeka poklon od Meliha. Taj poklon je dnevnik gdje će Hančer voditi evidenciju svog života dok se beba ne rodi, ali i poruka gdje joj je jasno daje do znanja da je ona osoba koja može da promijeni sve na bolji način. Ujutru Hančer prenosi Melihu šta se sve desilo i kako je Sila preokrenula cijelu situaciju u njihovu korist. Melih je srećan zbog toga, ali vidi da je Hančer tužna zbog nečega. On tada govori kako joj Džihan ništa ne veruje i čak je rekao da je Hančer to sve uradila kako ne bi donirala kuću. Engin se sprema za posao i na stolu vidi spremljenu hranu kao što je njegova sestra spremala. On zaluta u svojim mislima na trenutak, ali tada se iza njega pojavljuje Sila koja je sve ovo spremila. On joj govori da sedne da doručkuju zajedno, ali ona govori da nema baš previše vremena jer želi da se seli iz Istanbula. Enginu nije baš drago što to čuje, ali on onda govori da joj može ponuditi posao kako bi ona ostala ovdje. Sila razmišlja šta to može biti, a Engin joj govori da mu treba neko da se brine o kući dok on nije tu. Imaće 2 slobodna dana plus osiguranje. Sila pristaje na te uslove, ali da danas ne radi. Njih dvoje zajedno kreću u vilu kako bi ona potpisala sve što je potrebno, ali i kako bi Hančer preneli te vesti. S druge strane, Mukader kuca na Derina vrata, dok je Cemil otišao napolje, a Jonča se krije u kući. Mukader otkriva da je Derija sve ovo smislila, jer je shvatila njene namjere, ali da će prestati sa ovim, inače će Nusret pokucati na vrata. Derija ima otvoren strah prema Nusretu nakon što je prisustvovala onome što je hteo da uradi Jonči, i ona govori da neće biti nikakvih problema i da je ona sama to smislila. Hančer dolazi u kancelariju i Džihan joj govori da ne misli da je veče prošlo baš kako treba, jer su još uvijek u deficitu i da se ona mora pobrinuti za to. U tom trenutku Hilal, Džihanova sekretarica, dolazi i prenosi Hančer da se jedan donator javio, ali da želi da večera sa njom nasamo. Ona se malo uplaši nakon što to čuje, jer nije sigurna kako da postupa u toj situaciji, ali Džihan joj govori da je takav život ljudi u biznisu i da se mora navići na to. Hančer kasnije odlazi kod Engina u kancelariju i tamo vidi Silu. Sila joj govori da je našla posao kod jednog čovjeka koji živi sam. Imaće smještaj, hranu, 2 slobodna dana, ali Hančer je pita ko je taj čovjek i da bi se prvo trebali raspitati kakav je on. Engin tada govori da je to on i da Sila već danas traži slobodan dan. Hančer se nasmeje i zagrli Silu govoreći da joj je drago što su se njih dvoje tako složili. Međutim, nakon toga Hančer govori svoje probleme Enginu i Sili, da jedan donator želi da uloži veliki novac u fondaciju, ali ima jedan zahtev da večera sa njom nasamo. Hančer će pristati na to samo kako bi malo učutkala Džihana, ali ko je zapravo ta osoba?